मो जीवन जगह कर सब भूल आज मत क्षमा दियो आउ मात्र मत गोटे भूल कर सुजोग दियो। आज मुझे शोधि हाँ जी सोधा शुणी पारे से दयाकर भिडियो को बंद कर दियो। अरे सतरे बंद करदेल ना कौन? अरे परिस्थिति कथा टी बुझ। लाइक कमेंट शेयर किसी भी होनी हुए तो मोर भल कंटेंट ही न थाई पारे किंतु परिश्रम भाई बहुत होउची। दुख तो लागिवो। पिला आसिक कमेंट सेक्शन में कमेंट करूछंती भाई शोध शोधिले वीडियो भल लागिवो। अरे भाई शोधिया को पड़िवो। मते लागुची मु शोधिबी ताले वीडियो भल धरिवो ताले जोर सोधा वीडियो हो ना मु शोधि पारिबी। देखंतु बहुत कष्ट वीडियो तैयारी होची तो प्लीज वीडियो देखला पर गोटे लाइक टे निश्चित करदेवे। मु एक्चुअली यही कथा कहवाई आसी देखो सुलसुलिया पवन मजा भी नौ सागे भिड बनाऊे घरे बहुत गरम हो भाई ना भिड तो जोड़े आसी सारा घरे टोटाल पशि होनी विश्वास कर। देख मनीष हो जो मैंने अमनीष भाया कम कर आज तलू ओपर आड़े नवा तेज आसतु भिड आरंभ करवा। अरे किए तू देखिकी जा माड़ीबू मते माड़ीबू रे नाय 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 ये तो टट्टी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सिद्धार्थ आपण माने केमती अछंती मोर आशा आपण सब थर भली एथर भी बहुत बढ़िया थिबे। फ्रेंड्स वीडियो आसीवर टिके लेट हैला बोले के भी मन खराब करियोनी प्लीज। जो माने मो वीडियो देखुछन से मन तो भलो कि जानि जनि सब थर भलिया एथर भी किछिटा नुवा थिबो। आ गोटे कथा भाई वॉइस ओवर किंतु मोर बेसी रहइबो परिस्थिति से बेले पड़ी टिके बुझ सिक्त टिके पडू सिस्टम बदल जीवो। आपण मान सपोर्ट मो पाखे थिले धीरे धीरे सब सिस्टम बदल जीवो। फ्रेंड्स सरकार झाड़ा बसिया पई टॉयलेट देले किंतु एमाने लाटिन रे भंडा गछ लगे देले आ निज भितर बाहर तो आपणा सब पड़िया रे छाड़ी आसिले। एई लोकटा को देखुनो पूरा प्रो प्लेयर भले जाना पड़जी ना मोबाइल फोन नेई पानी फानी नेई तार जाईची किंतु जो माने झाड़ा बसिया रे पूरा नूब माने तांकर किछि भी एक्सपीरियंस नाही से सळे कोन करिवे जोठी ऑलरेडी जने झाड़ा बसथियो सेइडी बसिवे किछि फरक पड़िबन तांको। जोठी ऑलरेडी जने पानी बुझी पारछन सेठी जाइकरी हाथ पसैबे तांकर जिनस को आनिकी निजटी पुरैबे एई भलिया काम करिवे राति सारा गांडी कुंडौथिबे से सळा केबे कहबेनि जे नाही एई भलिया काम मु कली बोली मोर आज गांडी कुंडे होची। बिल गेट्स भलिया धनी लोक सुनार लाटिन छाड़ी की इंडियन लाटिन रे झाड़ा बसिया पई तोर बैक टुळे गला माने एते भल लागिला ताकू इंडियन लाटिन किंतु तम मानकु भल लागिवनी केबे इंडियन लाटिन गाँ कनिया सिंगाना कि भलिया तुमको से पड़िया ही भल आ जोठी लेखा आइथबो एठारे परिश्रा करिया मना सेई जगह रे ही तुमको काहे के जानि एक लागे। फास्ट फास्ट भलर लेखा हला माधिया केही सुनलेनी तापर खराब रे लेखा हला तथाई माधिया केही सुनलेनी तापर बाध्य होई एमती लिखिया को पड़ला यहाँ पर पेशाब करना मना है हाँ जोर से लगी तो कर सकते हैं चलो माफ किया तुमको सालो। एबे आसंतु जिबा आउ गोटे प्रकार माधिया पाखकु एमाने दिहाजी रे केबे साबुन लगेई गाधेबेनी आउ देहरु एमितिया दुर्गंध आसुथबो जे ता आगरे नर्दमार पानी भी बासी उठियो। मु गोटे पिला को पर्सनली जानि जे कि बाहाला पर साबुन लगे आरंभ कला। अरे बाहाला पर साबुन कोन से लगेला के जानि कि कमेंट कला। एभलिया लोक सब गाँ एरिया देखा जांती ये तो गला गाँ रो किछि नमूना। एबे आसन जिवा टाउन को देख भाई टाउन रो लोक माने निजको बहुत परिष्कार आ घर को नीट एंड क्लीन रखंती किंतु कोन लाभ तांको परिवेश तो फुल अलिया तांको कॉलोनी रे डस्टबिन तो थिबो किंतु ता साइड रे अलिया कदा भी गोटे थिबो कारण एते अलिया आवर्जना डस्टबिन अधा घंटा रे फुल हो तापर अनलिमिटेड अलिया आवर्जना पई लोक माने खत गाड़िया गोटे बाहर करदेबे रास्ता कड़। हाँ यहाँ सत जे सब जगह नुह गोटे गोटे जगह फ्रेंड्स ये गाँ मशा और टाउन मशा मध्य पार्थक्य दर्शाई दूसरी। गाँव में तुम जब बाहर शोच तुमको 50टा मशा कामुड़ी देले तुम जब टिके भी इम्यूनिटी पावर भल अच्छी तुम ताले किसी भी हेनी खाली हाथ गोटा फुली जाइए भाया जब टाउन में तुमको 5टा मशा कामुड़ी देले ना तुमको मेडिकल जाए जावाक पड़ो 100%। मेन कथा है ओडिशा रे 4.37 कोटी लोक अच्छा से 3.95% लोक परिष्कार नुहंती आ 3.95%
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ଅଛି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଟ୍ରାକରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଦିନଠୁ ପୁରା ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଟା କରନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା କର। ଓ ତା ମାନେ ହେଲା ତମ ଭୁଲ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ତମେ ଆମକୁ ଦଳିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିଲେଣି ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ଭାଇ ଏଥିରେ କୋରୋନା ବିଷୟରେ କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ କୋରୋନା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି, ଦିନ ରାତି ତ 100ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଭାଇରସ୍ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତମ ଦେହ ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଭାଇରସକୁ ଖତମ बाय बाय टाटा गुड बाय କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିଦେଇ ପାରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ନ କହିଛେ, ନିଜ ନିଜକୁ ନ ସୁଧାରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଣିଷ ଜାତିକୁ କେହି ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମ ଦୁନିଆ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ନୀଳ ଗ୍ରହକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ। ସତରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଅମଣିଷ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛେ। ଯୋଉଠି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କର, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କର, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇକି ପଇସା ନେଇକି ନୁହେଁ। କାରଣ ତମର এই দিনিকিয়া খুশি পাই সারা জীবন তোমার আসন্তা পিঢ়ি কষ্ট ভোগিবে, সে কথা কেবে ভাবিছ? খালি নিজে ভাল রহলে এই দুনিয়া অল্প দিন পাই বলি জানো। সমস্তে যদি ভাল রহলে তাহলে দুনিয়া বেশি দিন পাই। পশু পক্ষীটু আরম্ভ করে মଣିষ যায় সমস্তে ভাল রহবা দরকার। প্রকৃতির ইকোসিস্টমকে বদলাইয়া পাই চেষ্টা করনি। এবে যদি গির্ধ থাকতা তাহলে যেতক ডেড বডি সব ভাইরস আছে সে সব খাইকি হজম করি চুপচাপ বসতা, তা দেহরে সেই আন্টিবডি ଅଛି কিছিটা গোটে ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଗିର୍ଧ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାକୁ କୋଉଠି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଡାଇନୋସରକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯା, ସିଏ ଯେମିତି କାହାକୁ ନ ମାନି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲା, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ମାରିକି ଖାଇ ଯାଉଥିଲା, ମଲା ଏକାଥରେ ଟୋଟାଲ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଗଲେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତିକି ବଦଳେଇବା ଛାଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଆଗେ ବଦଳେଇଲ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାହିଁବି ଆମ ସାହି ପରିଷ୍କାର ରହୁ। କଫ ଖଙ୍କାର ପାନ ଛେପ କୋରୋନା ଛେପ ଆମ ସାହିରେ ଯେମିତି ଚଲା ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏସବୁ ଅପରିଷ୍କାରକୁ କୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ବି ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ମଣିଷର ରୋଗ କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ଆଉ ଏସବୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ସାହି ଉପରେ ନଜର ପକାଅ, ନିଜ ସାହିକି ଠିକ୍ କର। ସାହି ଠିକ୍ ହେଲେ ଗାଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଗାଁ ଠିକ୍ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଠିକ୍ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ଠିକ୍ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲେ ଦେଶ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ମୋତେ କେହି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିର, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ 60% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼, ଆଉ 40% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ସେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ପାଉଛ କି ରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆରେ ଭାଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବନି ଆଉ କାହାକୁ କରିବ କି ରେ? ମାନେ ସେଇ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ଆସିନି? ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଜିମେଲ୍ କ'ଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କଲ? ଆରେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଜାକ କଥା କୁହେ ଆଉ ଲଜିକାଲି କଥା କୁହେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ଖୋଲ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆଗକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। তো ফ্রেন্ডস, আজ এতিকি ভিডিও যদি ভাল লাগিলা তবে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সবসক্রাইব করিকি যান্তু। তা সাইডরে থিবা বেল বটনকু নিশ্চিত দবাই থান্তু, কাହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ପକେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ହରି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆମର ମନ ସଫା, ଆମର ହୃଦୟ ସଫା, ଆମର ପେଟ ସଫା, ଆମର ନାଡି ସଫା, ଆମର ଧାଡି ସଫା। ସତେ ଶୁନ